All right. Class 6, A Pact with the Sun, chapter number 6, The Monkey and the Crocodile. খুব ভালো একটা গল্প. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. অনেক সময় একার কথা এটা. একটা বাঁদর নদীর ধারে একটা গাছের উপরে তার বাড়ি করেছে. पेड़ के ऊपर अपना घर बनाया. He lived in it happily, eating to its heart's content the fruit of his choice. তা সেই গাছে তার जो फल गाछटा छिलो फ्रूटी था उसको फेवरेट फ्रूट था. कौन सा फ्रूट था दैट इज नॉट रिटन हियर. टू मतलब खेतो टू हार्ट्स कंटेंट मीन्स मन भरे खेतो, मन भर के फल खाता था उस पेड़ के. द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक एंड शेयर द फ्रूट्स विथ. लोनली मीन्स एका छिलो, अकेला था, तो कोई साथी, कंपेनियन मीन्स साथी, সঙ্গী দরকার ছিল যার সঙ্গে সে কথা বলবে, फ्रूट शेयर করবে. बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी. कोई नहीं था, कोई दूसरा मंकी भी नहीं था. तुम लोग अगर होते तो अलग बात था, है ना, बहुत सारे मिल जाते. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. किंतु एक दिन একটা ক্রোকোডাইল, কুমির ওই নদীর ধারে কিনারে आया. हेलो देयर सेड द मंकी, डिड यू लिव इन दिस रिवर. ठीक है, तो भाई आ गया मगरमच्छ. हेलो बोला मंकी से, बट डू यू लिव इन दिस रिवर. तुम्हें क्या नदी में থাকো, तुम क्या इस नदी में रहते हो. वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट. सॉरी, हाँ बोले तुम्हें किचु फल खाबे की. कौन बोला. मंकी बोला. गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. I did come in search of food for myself and my wife. বলে হ্যাঁ ঠিকই, আমি আমার জন্য আর ওয়াইফের জন্য খাবার খুঁজতে এসেছি. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. बोल कितने अच्छे हो आप कि আমাকে তুমি फ्रूट ऑफर করলে বা দিলে, मेरे को फल आपने दिया. अमन मेरा गाल से हाथ हटाओ बेटा, घुस जाएगा अभी, सो जाएगा बैठ के अभी. द मंकी plucked some from the nearest branch and threw them down. तो उसने अपने पास के डाली से कुछ फल तोड़े, কিছু फल भांगलो एवं ताकि छुड़े दिले नीचे दिए. The crocodile found them delicious. Them माने what is them? The fruits. तो खूब टेस्टी लागलो. Thanks he said. May I have some on my next visit. बोले नेक्स्ट बार যখন আসবো তখন কি আবার কিছু कुछ मिलेगा, नेक्स्ट बार में भी কিছু পাবো. Certainly, as many as you like, and some for your wife too, said the monkey. बोले हाँ अवश्य, তোমার জন্য प्लस तो वाइफের জন্যও. Do come again, আবার আসবে, फिर आना भाई. I'm rather lonely here. আমি তো অনেক টাইম में बहुत अकेला हूँ यहाँ पर. So आते रहा करो, अच्छा लगेगा. The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. तो रेगुलारली মাঝে মাঝে আসতে থাকতো, আর তার হোস্ট মানে তার যে মেহমান, দ্যাট ইজ দ্য মাঙ্কি, সে উপর থেকে থ্রো করে করে ছুড়ে ছুড়ে দিত. ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ. कुछ वो अपने घर वाइफ के लिए लेके जाता. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट फ्रेंड्स. धीरे धीरे দুজনাই বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে গেল, বন্ধু হয়ে গেল. दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग. তারা কথা বলতো কিন্তু কোনোদিন টায়ার্ড হতো না, बातें करते रहते थे. They talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. तो लोग किसके बारे में बात करते, किसके ব্যাপারে কথা বলতো. তারা পাখিদের, অ্যানিমালস ব্যাপারে, আর গ্রামবাসী, গাঁওওয়ালে जो है पास के, তাদের কষ্ট যে কিভাবে ওরা खेतीबाड़ी करते हैं. हाँ, বৃষ্টি হয় না, জলের অভাবে, পানি की कमी की विशेष যে कितना उनको कष्ट सहना पड़ता है, कष्ट করতে হয়. One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. तो एक दिन क्रोकोडाइलটা बहुत देर, भाई उसको बात करते करते बहुत देर हो गया. যতটা ইউজুয়াল মানে যতটা নরমালি থাকতো তার থেকে বেশি দেরি হয়ে গেছে কাবে. His wife was annoyed waiting managing the little crocodiles that had just been hatched. আর ওয়াইফটা কি অ্যানয়েড মানে গুस्सा हो गई, भाई রেগে গেল. সে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো জাস্ট নিকলে थे, জাস্ট बच्चे ডিম থেকে সব বেরিয়েছিল, তাদেরকে ম্যানেজ করতে করতে রেগে গেছিল. হ্যাঁ না, मम्मी लोग चिड़े आते ना बच्चों को संभालते ছেলে সামলাতে পারছি না, রেগে গেছে.
She said, who is this friend of yours you are so fond of? তো যখন ক্রোকোডাইল এলো দেরিতে তখন সে রেগে বলল, কে তোমার বন্ধু, হ্যাঁ, যে তুমি এত পছন্দ করো, তাকে ভালোবাসো? ও, হি ইজ এ ভেরি নাইস মাঙ্কি, হি রিপ্লাইড। সে কথা বলল। আদি যা পড়ছো তো আঙুল দিয়ে পড়ো, বারা বলছে আঙুল দিয়ে পড়ো বাবা, হ্যাঁ, খাতায় 10টা নাম্বার লিখেছো তো, বাহ, ভেরি গুড। ওইটা মুখস্থ হয়ে গেলে কোয়েশ্চেন্স গুলো পড়বে, জেরক্স এনেছো তো, ওই চ্যাপ্টারের কোয়েশ্চেন্স পড়বে। এবার he lives on the fruit tree, he sends fruits for you every day. You don't expect me to climb trees, do you? তো বলছে ও খুব ভালো, ও গাছে থাকে, ফলের গাছে থাকে, প্রতিদিন তোমার জন্য ফল পাঠায়। ও তুমি কি এটা এক্সপেক্ট করছো যে আমি গাছে চেপে ফল পেড়ে নিয়ে আসবো? তুমি এটা ভাবছো নাকি? ये सोच रहे हो कि मैं पेड़ पर चढ़ के फल तोड़ के लाऊं? A nice monkey, I am sure, replied the wife with obvious sarcasm. Sarcasm means একটু চক জানা থোড়া, কি ভালোই তো ভাই আমার জন্য ফল পাঠিয়ে দেয়, এত ভালো বন্ধু। If you ask me, this monkey should be my food. বল तुम अगर मेरे से पूछो तो ये मंकी मेरे को मतलब मंकी আমার খাবার হওয়া দরকার, এই বাঁদরটা আমার পেটে যাওয়া দরকার। I want to eat his heart so much. আমাকে তার হার্টটা খেতে হবে, কলেজা, হৃদয়, उसका दिल खाना है मुझे. What a foolish thing to say, shouted the crocodile. Crocodile ভাই চিল্লা, কি সব বোকার মতন কথা বলছো? I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. বলছে আমি কিন্তু বন্ধুকে মারবো না, হ্যাঁ ভলে হি কবি কবি মুখের স্বাদ পাল্টানোর জন্য যদি একটা মাঙ্কি যদি পাওয়া যায় সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু বন্ধুকে আমি মারবো না। মানে মাঙ্কি খা सकता है लेकिन दोस्त को नहीं मार सकता। কে বলছে? ক্রোকোডাইলটা বলছে। You bring him here, ordered the wife. वाइफ ऑर्डर दिलो भाई नहीं आसो, उसको लेके आओ। I want to see him, so you can eat him. Never, declared her husband. তো বলছে ওকে নিয়ে এসো, আমি তার সঙ্গে দেখা করব। আর ক্রোকোডাইলটা কি বলছে? ও তাহলে ताकि तुम उसको खा सको, so you can eat him. Never, declared her husband. কি বলো হাজবেন্ড? কবি নেই, কখনো না। His wife was furious and she dived into hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. তা ওয়াইফ কি হলো, গুসা ওকে রেগে গিয়ে সেই জলের ভেতর ঢুকে একদম নিচে চলে গেল, আর ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ছেড়ে দিল বাবাকে জ্বালানোর জন্য, उसको परेशान करने के लिए। पेस्टर मीन्स टू इरिटेट, জ্বালানোর জন্য। The crocodile was in a serious dilemma. Dilemma means বাংলা বলে দুবিধা, হিন্দি বলতে দুবিধা, সমস্যা, করব কি করব না, কথা শুনবো কি শুনবো না। He loved his wife and was very fond of his friend too. वाइफ को भी प्यार करता था, दोस्त को भी अच्छा लगता था। Finally he decided to be on the side of his wife. तो शेषमेश बोल लो भाई वाइफ का साइड। She was his life partner after all. लाइफ पार्टनर, जीवन साथी। I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice. तो বলছে हाँ मुझे मालूम है, सिन माने पाप, कि এটা একটা পাপ, ये पाप হবে। बिट्रे अ फ्रेंड मीन्स दोस्त को धोखा देना, बंधुके धोखा देवा, डबू मत करो बेटा। बट आई हैव नो चॉइस, किंतु मेरे पास कोई चॉइस नहीं, আমার কাছে কোনো চয়েস নেই। He said to himself, अपने आप से बोला, I will invite the monkey home and hope for the best. আমি মাঙ্কিটাকে ইনভাইট করব আর আশা করতে হूं कुछ अच्छा होगा, হয়তো কিছু ভালো হবে, দেখা যাক। ঠিক। My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. You must come home with me today. গেল পরের দিন, বলল বান্দরটাকে যে আমার বউ তোমাকে খাবারে ইনভাইট করেছে, তোমাকে আমার সাথে আসতে হবে। With pleasure, said the monkey. খুশি খুশি, বাহ খুব ভালো, অবশ্যই। I am no swimmer, but can ride on your back. And they set out. বলছে আমি তো সুইম করতে জানি না, কিন্তু তোমার ব্যাক মানে পিঠে চেপে আমি যেতে পারবো। এই কথা বলে বাঁদরটা তার পিঠে চেপে চলতে লাগলো।
In the middle of the river, where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. তার রাস্তা মাঝামাঝি, নদী মাঝামাঝি যখন পৌঁছে গেল, তখন ক্রোকোডাইলটা তার মনের কথাটা আর নোকাতে পারল না। जो अपना मन का बात है, असली बात, उसको छुपा नहीं पाया। इंटेंशन माने इच्छा, মনের কথা। Sorry my friend, he said hesitatingly. Hesitatingly means হিচকতে হবে, মানে বলতে চাইছে না, বন্ধু কি বলবো, মানে এইভাবে, মানে পরিষ্কার করে না বলা। But I have to go under water now. বলছে अब मुझे अंडर वाटर यानी জলের ভেতরে যেতে হবে। I have brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. তো বলছে এবার আমাকে জলে ঢুকতে হবে, আমার বউ তোমার হার্ট না খেয়ে যে বেঁচে থাকতে পারবে না, ও তোমারা দিল বিনা খায় জিন্দা नहीं रह सकती। Goodbye. এবার কি বলছে, the monkey was scared and distressed. ভাই মঙ্কিটা ভয় খেয়ে গেল এবং distressed means খুব দুঃখিত। But he was sensible, কিন্তু সে বুদ্ধিমান ছিল, and clever like all monkeys. He kept a cool head, अपना दिमाग ठंडा रखा। Calmly he said, बहुत आराम से उसने कहा, शांत भावे बोल लो, I would do anything for you and your family. मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी करेगा, তোমার জন্য তোমার ফ্যামিলির জন্য সব কিছু করব। You are my only friend after all. तुम तो मेरे खाली एकमात्र बंधु, एकमात्र दोस्त। हाँ, After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? বলছে একটা মাঙ্কির হার্ট, মাঙ্কি का दिल उससे बड़ा होता है क्या? उसके सामने একটা তোমার ওয়াইফের জীবন, ওটা কি আছে? उसके सामने कुछ भी नहीं है। হ্যাঁ, একটা মাঙ্কির হার্ট তোমার বউয়ের জীবনের কাছে কিছুই নয়। Why didn't you tell me before? I would have brought my heart along. তাহলে तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला भाई? তুমি আমাকে আগে বললে না কেন যে তুমি হার্ট খাবে, তোমার বউ হার্ট খাবে, তাহলে আপনার সাথে लेके आता मैं, তাহলে আমার হার্টটা আমার সঙ্গে নিয়ে আসতাম। But where is your heart? asked the crocodile innocently. মানে বড়ে মাসুমিয়ত से, মানে কিছু জানে বোকা এরকম, এই তোমার হার্টটা কোথায়? I thought you carried it all the time. मैंने सोचा भाई तुम अपने साथ हमेशा रखते हो, सब समय तुम्हारे काছে রাখো। Of course not. না না না, it's there on the tree. वो तो पेड़ में भाई গাছে আছে। Let's swim back at once and get it. চলো फटाफट গিয়ে এটা নিয়ে আসি। Your wife must be waiting. wife wait করছে। Replied the monkey, gaining confidence. তো ভাই थोड़े बार साहस পেলো, চল চল তাড়াতাড়ি চলি, গাছ থেকে নিয়ে আসি আমার হাতটা। Oh dear, what a mistake. Hissed the crocodile. Hissed the crocodile মানে আস্তে করে বলে, ও কত বড় ভুল করে দিলা এরকম, कितना बड़ा गलती हो गया भाई। They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. মানে হাসতে হাসতে কি ভুল করে দিলাম, দুজনে হাসতে হাসতে শেষে ক্রোকোডাইলটা টার্ন করছে, ঘুরছে, হ্যাঁ, গাছে যাওয়ার জন্য। On the river bank, the monkey jumped on the tree and heaved a deep sigh of relief. तो যেই নদীর ধারে পৌঁছালো, সে फटाक से एकदम पेड़ में कूद गया और शांति का सांस लिया, भाई বাচ্চা গেল, है ना, এক্ষুনি আদ্রিজ আমার হাত খেয়ে নিত, তাই তো। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, let your wife have some fruit rather than my heart. तो कुछ फल तोड़ के उसने क्रोकोडाइल की तरफ फेंका, ये तुम्हारी तुम्हारी वाइफ को कुछ फल खाने दो, हमारे हार्ट থেকে চেয়ে কিছু ফল খাক। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, बोले टाटका फल माइंड और बॉडी दोनों के लिए अच्छा है। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन। बाय बाय दोस्त, इसके बाद आर देखा होगा ना, आर मुलाकात नहीं होगा। The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. तो क्रोकोडाइल जो दुख भी हुआ था एवं वाइजर नहीं, समझदार भी, उसको समझ में आ गया, बुझते पड़ेगा लो, है ना, से असली के आंसू बोलते ना, मगरमच्छ के आंसू, लेकिन ये उसके असली के आंसू थे, क्योंकि उसने अपना दोस्त
খো দিয়া দোস্ত, বন্ধুটাকে হারিয়ে ফেললো, কেন আর আসতে বারণ করলো। জেনুইন মানে অরিজিনাল যেটা বলি, ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, मैंने जल्दी जल्दी चला गया ताकि अपनी वाइफ को एक दो चीज मैंने कुछ बोलवे इसी के बारे में। करो क्वेश्चन बुके हेल्प नहीं करो, 1 2 3 4টা করো, 4টে করো আগে, ঠিক আছে? বাকিগুলো সবকটা বাড়িতে করবে, এখন 4টে খালি আনসার্স খাতায় করো।